So I would like to call Babar Mushtaq, Startup Growth Manager, Zishan Rao, CEO, Price and Property, Saeed Zain Ali, CEO, 45, and Usama Naveed, STCA, for the panel discussion on elevating Pakistan's real estate to the local tech solutions. So as we all know that Pakistan is moving towards digitalization, and in order to get digitalized, we need to conquer every vertical within Pakistan, whether that is health tech, e-commerce, real estate. So a very positive approach by PropTech Pakistan in taking things forward. And let's not waste more time, and I'll start off with my friend from the STZA, the Special Technology Zone Association. So Usama, tell me about STZA, how it is helping technology-based companies and how the real estate industry should benefit from the STZA. Thank you, Babar, for such an eloquent question. Why? Because on the day, as an authority, what we look at is developing the market. The market for technology sector, whether that is technology companies, infrastructure developers, partners, all key stakeholders and value chain members that play a role in overall developing the economy through tech. Now, the convergence between technology and real estate, that's very interesting. And I think that's why PropTech, inshallah, will succeed in its ambitions, because there's multiple angles to it. Now, before the previous presentation was mentioning net zero carbon emissions. Now that's a specific segment in the technology sector. So renewable energy and renewable technologies, green technologies, how that fits into real estate development, construction, infrastructure, that is a synergy in itself right there. So how STZA looks at it, we are currently setting the foundations, which is basically developing technology infrastructure or enabling technology infrastructure. Those are technology parks, those are technology zones, those are R&D labs, like I mentioned previously in the morning. Now, that is the basis of it. In essence, you're developing world-class infrastructure for technology companies to come, plug and play, and operate. That's sort of the low-hanging fruit, if you can put it like that. That's the start. Then we look into, dive deeper into how real estate companies can benefit the economy overall by the collection of data. Interesting. Digitizing the real estate sector is a hassle in itself. Sir was mentioning previously, an exercise with an FBR would have been a very intensive program for sure, but the benefits of that exercise were data management, database, setup, all of that. That is a huge gap right now, and through STZs and this alliance between the real estate sector and the technology sector, we think we can bridge this gap, collect enough data, because right now everybody knows data is the new oil, and in Pakistan there's this specific gap of data. We are very weak in data collection already. Exactly. So especially when we talk about undocumented economies, exactly, that's a major pain point. Exactly. Now real estate is one of the biggest sectors in Pakistan. True. Directing that, so there are three streams like somebody mentioned earlier. Commercial, residential. People either develop shopping malls, hotel apartments or houses, or workspaces. So we are laser focused on developing workspaces, because those are going to be essentially the hubs for economic growth. Right. That is how we are converging technology and real estate together. So Usama, in layman terms, is STZA only facilitating technology companies, or STZA is also helping the real estate industry? As you just mentioned, that our focus for the last 50-60 years has always been residence, commercial, that's it. We have never thought about anything else apart from that. So how is STZA bridging that gap? So STZA is incentivizing investments in technology, whether that's technology business or developing technology infrastructure. Now the synergy here is that a construction company or a developer
generally can go towards any route, build a shopping mall, build a hotel apartment. But our incentive scheme, because of the grander picture, which is enabling the overall tech economy, one construction company or one developer decides that instead of setting up a shopping mall, or instead of setting up a commercial colony or something, they set up a tech park. Because that tech park will essentially be housing more than 10, 20 technology companies. Absolutely. That's a tech play. And which eventually adds more revenue to the government in what they form sales taxes and Apart from just revenue, so our ambit is not specifically just revenue. We have certain strategic objectives that include job creation, skill development, foreign direct investment, R&D, all of it. So that is what we look at. On the innovation side, on the new tech side, on the export side, globally technology companies kitna export kar sakti hain. Perfect, perfect. Thank you so much. Now I'll move on to Zain Ali. Zain, Fortify. I have had a chance to go through your platform and I seriously think it's amazing. So quickly tell me about your platform and how is it helping a consumer who, let's say, who has a house or who is into property business? Acha, thank you very much for giving a warm introduction. Fortify real estate builder and developer के लिए एक end-to-end operations को automate करने का platform है, जहाँ पे end consumer अगर overseas पाकिस्तानी है तो वो एक plugin करता है, अपनी पूरी investments को track करता है, कहीं से भी बाहर से बैठ के फिर live construction views देख सकता है, उसने कितने पैसे दे दिए हैं, क्या नहीं दिया है, काम कितना हो रहा है उस एरिया में, क्या वो टाइमलाइंस पर जिस टाइमलाइन पे बन रही थी उस टाइमलाइन पे बन रही है, उसने इंस्टेंट एग्जिट लेना है, उसने कस्टमर से कम्युनिकेशन करनी है, बेचना है, एंड जो कंप्लेंट मैनेजमेंट है सारी की सारी जितने भी ऑपरेशन हैं ना वो सब के सब समा जाते हैं एक प्लेटफॉर्म में और सेट को मोबाइल एप्लीकेशन में नजर आना शुरू हो जाता है कि मेरे नीचे सब अब क्या हो रहा है। जो विजिबिलिटी बिल्कुल टॉप डाउन नहीं होती थी, Fortify ने वो विजिबिलिटी सेट को दे दी है, वो पूरी की पूरी भले से वो लेट्स से प्रॉपर्टी कन्वेंशन में बैठे हैं, उनका ऑफिस बहावलपुर में, रियल टाइम में ही विल हैव अ कंप्लीट विजिबिलिटी कि मेरी किस टीम से कौन सा बंदा किस कस्टमर से क्या बात कर रहा था, मेरी क्लिक ऑन द रिकॉर्डिंग कि अच्छा इसने ये बात करी है और उसने नोटिस भेज दिए नहीं भेजे, जो नोटिस भेजा है वो नोटिस कस्टमर ने खोल कर देख लिया या नहीं देखने से व्हाट्सएप पे डबल टिक होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हर एंड पे जिन जिन जगहों पर भी बिल्डर डिस्टर्ब था, हाईजैक था, अपनी टीम से हिप्नोटाइज था, वो सब हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको एक डैशबोर्ड पे सिविल रिपोर्ट पे दे दिया है, उसके मेंटल सुकून के पैसे लेते हैं। ज़बरदस्त। आई थिंक ये रेंटल में भी आप लोगों को हेल्प करता है फॉर कंज्यूमर्स। एग्जैक्टली, सो इसके हमारे पास 13 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें रीड का एक मॉड्यूल है, टेनेंसी मैनेजमेंट यानी पूरी बिल्डिंग मैनेजमेंट विच कवर्स द रेंटल एज वेल, ऑफ प्लान का भी पूरा एक मॉड्यूल है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे बिल्डर के, उनका पूरा कमीशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, उनकी पूरी टारगेट ओरिएंटेड वो एक पूरा मॉड्यूल मौजूद है। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पूरा वाइट लेवल सोल्यूशन, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक XYZ बिल्डर है, उसी बिल्डर की मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड एंड iOS पे विद इन सेम डे अपलोड होती है और QR कोड के थ्रू वो सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं विद द सिस्टम। एंड अगेन कंस्ट्रक्शन के एरिया पे भी हम काम कर रहे हैं, BOQs को ऑटोमेट करने पे काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन, वेयर हाउस, प्रोडक्ट, इट्स एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ज़ीशान रसूल, आपकी वीडियोस में देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी इंस्पायरिंग होती है और वो सोच सोच के काफ़ी आइडिया आ गया। सो मुझे बताएं कि आपने सोशल सेलिंग, क्योंकि मैं खुद सेल से मेरा ताल्लुक है और इस चीज़ को सोशल सेलिंग की कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कैसे आइडिया आया कि सोशल सेलिंग की जाए आवाम तक मैसेज पहुँचाने की? अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ी सी करेक्शन करूँगा। सबसे पहले तो इस तरह की कन्वेंशन बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने करवाई है। मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ कि मैं सोशल सेलिंग नहीं कर रहा। प्राइस प्रॉपर्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने, इसको हमने डेवलप इस तरह से किया है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है प्राइस प्रॉपर्टी बनाने से, क्योंकि मेरी अपनी सेलिंग डाउन गई है। आपको लोगों को एडवाइस करना है सही, जो कि इस मुल्क में कोई नहीं कर रहा। इसलिए हमने प्राइस प्रॉपर्टी बनाया और हमने अनवाइज कि हम किसी सोसाइटी में डील करते हैं नहीं करते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा उस डेवलपर से क्या ताल्लुक है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो सच है। व्हाट एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, व्हाट डजंट वो नहीं करेगा।
میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک چیز اپروو نہیں ہے تو اس کو میں ڈکلیئر کر دوں یہ اپرووڈ ہے. ہم آپ کو اس کی انفارمیشن دیں گے, ہم اس پہ کبھی نہیں کہیں گے یہ اپرووڈ ہے. سو دس از وٹ وی آر ورکنگ آن. ہمارا پرائس پراپرٹی کا آپ کو کوئی آفس نہیں ملے گا فار سیلس پرپز, کوئی آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن کے لیے اکاؤنٹ نمبر نہیں ملیں گے جی ہم سے فائل لے لیں. ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, ہم سارا کچھ بیچتے ہیں. آئی ہیو ملٹیپل آفیسز جس میں میں سیلنگ کرتا ہوں, لیکن اس کا نام ڈفرینٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کو میرے فیس کا نظر آئے گا. لیکن جو میجرلی ہم کام کر رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کو جو گیپ ہے وہ فل کریں کہ لوگوں کو انفارمیشن دیں دا رائٹ ون. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے اس میں ہم کافی آگے. تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم دلال سے اب تک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا سفر کر چکے ہیں. یہ سارا سفر جو ہے نا اس کے اندر ٹیکنالوجی نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. میرے مطابق میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ ایک نوبل پروفیشن ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. ہم لوگوں کی لائف ٹائم سیونگز کے ساتھ پلے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی سوشل رسپانسبلٹی نہیں. ہم لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ سوشل رسپانسبلٹی ہے. میں ڈاکٹرز اور اس کے بعد اپنے پروفیشن کو جو ہے نا وہ ٹاپ ریٹ کرتا ہوں. میں خود انجینئر, ٹھیک ہے, آئی ہیو بین ڈوئنگ انجینئرنگ جابس, لیکن اس فیلڈ کے اندر آ کے لوگوں کے پیسوں کے ساتھ جب ان کی ڈیسیجن کرانے ہوتے ہیں دیٹ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. اور میں کہوں گا کہ یہ جو گیپ ہے نا ٹیکنالوجی کا, لوگ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ٹیکنالوجی کے ایرا کے اندر آئے, ہم انٹر ہو چکے ہیں. پرابلم اب نا ایجوکیشن کا رہ گیا. ٹیکنالوجی ایک مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا. اس دن بھی میں ذہن سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمس ہیں, ہمارے پاس چیزیں ہیں فار دا رائٹ تھنگ. ہم اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا پاکٹ خراب ہو رہا ہے. مطلب اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, جب ڈے ون پہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لاہور میں, اسلام آباد میں, کہیں پہ بھی لانچ ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن ایل پی کی آر ٹی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے. میں بھی ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بتا سکتا ہوں کہ میرے کوئی بھی بھائی کسی بھی کلائنٹ کو اس ویب سائٹ کا ایڈریس نہیں دے گا کہ جا کے اس سوسائٹی کو ویریفائی کر لو. کیوں؟ کیونکہ جب کلائنٹ وہاں جائے گا وہ دیکھے گا یہ تو 400 کنال اپرووڈ ہے, وہ دیکھے گا اس کے اندر تو 150 مارٹگیج ہے, وہ آپ سے فائل نہیں خریدے گا. جب ہم اپنا پاکٹ دیکھ رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے. ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ضرورت تھی ایسے پلیٹ فارم کی جو لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ پلیٹ فارم بھی ہے, اس پہ جائیں اور اپنے سوالوں کے جواب میں. ہمارے اوورسیز پاکستانی رپ آف ہو رہے ہیں اور یہ فار ویری لانگ ہو رہے ہیں. مطلب یار دیکھو میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں, میرے ہاتھوں سے بھی بڑے غلط چیزیں ہوئی تھیں, لیکن الحمدللہ میں پچھلے کافی سالوں سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آئی شوڈ امپروو دیٹ. اور یہ اسٹارٹ نا گھر سے ہوتا ہے, آپ کو خود امپروو کرنا پڑتا ہے. ایک بندہ کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کاروبار جڑتا ہے. تو ایک لمبی دوڑ ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے. اس طرح کی کنونشنز آج سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا کرتی تھی. ہم بیٹھ کے ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے کیونکہ ریئل اسٹیٹ والے بیٹھ کے صرف پیسے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہ ساری باتیں نا فضول ہے, بے مقصد ہے. تو آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک سفر تو طے ہوا ہے, اور اس سفر کو ہم کتنا آگے لے کے جاتے ہیں اس کے اندر ہماری ایسوسیشنز اور یہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں. مطلب بینگ این انجینئر میں ایک اور ایسوسیشن کے ساتھ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, اور ادھر سے اگر میں ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشن دیکھوں تو ہماری ایسوسیشنز کچھ بھی نہیں کرتی. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو آپ پرفارمنسز دیکھیں نا, آپ دیکھیں انہوں نے اپنے انجینئرس کے لیے کیا کیا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ایسوسیشنز ہمارے لیے کیا کرتی ہیں. دیکھیں ایک سسٹم ہے جو مسنگ ہے. دبئی میں if you're a client, آپ میرے سے کوئی بائنگ کرتے ہیں, آپ کو آپ کے پلاٹ کے ڈاکومنٹ نہیں ملتے ہیں until you have paid me my fees. آپ میرا کمیشن نہیں دیں گے, آپ کو آپ کے پلاٹ کے ڈاکومنٹ نہیں دیں گے. That is done on the government side. یہاں پہ ہم اپنے کمیشن پہ کمپرومائز کرتے ہیں, یہاں پہ ہم اپنی روزی روٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. کیوں؟ there is no law. ٹیکنالوجی یہ سب کچھ ہے, لوگوں کو صحیح ایڈوائس بھی دے دو, لیکن they are not ready to pay for your services. ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ اس طرح کی کنونشنز کے تھرو, اس طرح ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کرتے ہوئے ختم کریں گے. اور دعا بھی یہی کہ میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, تو میں اس کو کلوز کروں گا. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Thank you so much, Ishan. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا, ٹرانسپیرنسی از دا کی ٹو موونگ فارورڈ. ہمارے جتنے بھی سولوشنز ہیں یہاں پہ, جو بھی ہماری کاوش ہے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانے کے لیے, تاکہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ لوگ بینیفٹ کر سکیں. اور مجھے ایشان کی بات خاص طور پر سے بہت اچھی لگی کہ یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. We need to come forward, we need to have those discussions, we need to have that thought process aligned, تاکہ ہم لوگ جس طرح ذہن کا اسٹارٹ اپ ہے, جو سروسز STC ہمیں دے رہے ہیں, اسامہ کے تھرو ہم لوگوں کو مل رہی ہیں, ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کلب کر کے ہمارے اینڈ ریسورس تک ہم وہ ویلیو ٹرانسفر کر سکیں.
آپ لوگوں کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ looking forward to having another PropTech session in Islamabad very soon. Thank you everyone.